खुलुमखा चिनि हामा नाय तंनाय बेफाक लुखुरक ini সহজ কে আতিফা নঙ্গি তংমানো আবার ধর বড় কেলেঙ্কারি তাই তো করিব লাবো রেকর্ড হবো অম হাইগত নাকি মাইয়া আছে হাজার হাজার বড় রঙ্গি এই জবরঙ্গান বখত থাং তুমি বেলাকেল কুতকত মাকাশে ফিকা তিতি এডিশনি জেডিউ তে Deputy Principal Officer Nibagai Recruitment Tlangzak Tongmani or Recruitment Tlangzak Tongmani Exam of Question Paper Answer Sin Dik Hajai Nimu Kashi Phaka Potmargish Haimanka of the Hake Titi Edishi Nibukaktoi Journal Development Officer Te Deputy Principal Officer Ni Job the Question Paper Dik Hajai Nimu Uka Soyan Saha Bin Umar Brechinoi Bufani Bung 3000 Noni Gopal Saha Bin Nikuma Bubakakor Aguleni Advisor Tongmani Salthang Triprawo Nei Kotoran Bishitoi Opsu Saimanko Devo Buskani Update Nangan Bagai Naito Nishran Sati Lemboshara Hara tini press meet on the mani bangai tini jeta sanani aap bishoy hongai Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Authority decide laika je 110 ta post Sub-Zonal Development Officer by Deputy Principal Officer post no fill up kranani bagai abo authority abo advertisement rijaka application receipt khaijaka application some receipt laika around more than 26,000 abo parikha nanani bagai khana that is 9th June 2024 Sunday 12:30 ni sini araita jara abo time schedule tangmani tini chung complain makha je answer ki abo leak mit thangka haini bagai जों जेहेतु साइटंगो जे त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जों completely on merit basis जों रिक्रुटमेंट खालायनाय in a transparent way এবং जों believe खायो in good governance we are responsive to the public हानि बागै जेहेतु जों कमप्लेन मानखा एडीसी प्रशासननि तरफ থেকে जों खाना जे परीक्षा नाय बनो आपातत पोस्टपोन खालायनायनि बागै सिद्धांत नाखा ओंखाय जे अमनो आंसर की जे लीक खालायका ओ विषयनो जों कनसार्न पुलिस स्टेशन जों एफआईआर लॉज खायनाय जाते खालायै पुलिस तदন্ত खालायै जारा दोषी बनो फाइंड आउट खालायका ओंखाय जों बनो शास्ति होनायनि बागै जों व्यवस्था Sub Zonal Development Officer এবং Deputy Principal Officer for the new bed যে বোর্ড মেম্বার প্রদীপ দেববর্মা আমাদের কাছে একটা কমপ্লেন করেছে যে 9 তারিখ তাদের একটা এক্সামিনেশন ছিল কিন্তু 8 তারিখে তাদের যে আনসার কিটা যেটা আছে এটা আউট হয়ে গেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে এই বিষয়ে দুজনের বিরুদ্ধে কমপ্লেন দিয়েছে এবং আমরা একটা স্পেসিফিক মামলা নিয়েছি পশ্চিম থানায় কেস নাম্বার 70/2024 আন্ডার সেকশন 120B 418 420 381 of IPC এফআইআর নেম এপি দুইজনকে দিয়েছে সুজয় ঘোষ এবং চয়ন শাহ নামে দুইজনকে দিয়েছে কেসের তদন্ত নেমে কেসের আয়ু চয়ন শাহকে আমরা ডিটেইন করেছি এবং তার জিজ্ঞাসাবাদ চলছে আজকে দুপুরে তাকে আটক করা হয়েছে এই কেস কানেকশনের ব্যাপারে তার বাড়ি অ্যাডভাইজার চমুনিতে কি করেছে সে জেরক্স দোকান আছে जो पेपर एक्चुअली क्वेश्चन पेपर বানানোর জন্য মেম্বার যে চেয়ারম্যান ছিল চেয়ারম্যান দাদা মোহন জমাতিয়া স্যারের কাছে ছিল তাকে জেরক্স করার জন্য দেওয়া হয়েছিল চয়ন শাহকে জেরক্স করার জন্য দিয়েছিল বোর্ড চেয়ারম্যান দাদা মোহন জমাতিয়া Men culprit ni makasar bini mo open lift piaba opa ti mungo jeni yakti cushion leak nkha answer ki leak nkha men culprit ni makasar bini mo open lift
ang je todonto samane abo total todonto bebag todonto manne sir o question scam umani konte social media of chief executive member tabu ko abnoti ku shobdo saya abnoti press division dorka ang just kisan lokka abo voice message hello hello hone pok sai একটা পক samane abo bai tungya প্রশাসনিক ভাবে ন প্রেস বিবৃতি দিবই সানানি দরকার তাম পদক্ষেপ না তাঙ্গি গত না বংকা আজ আগা কোনো এডিসিনি কর্মচারী জড়িত তদিত কোনো লিডার জড়িত তোরা তো নঙ্গাব সুস্থ তদন্ত বিভাগে আবো টিম গঠন খাইয়া নাংনাই আর তদন্ত খাইয়ে যদি কর্মচারী কোনো নেতা লেনদেন আরো যদি জড়িত তদন্তকারকে নীতিগতভাবে সিএম নিব আবার নৈতিক দায়িত্ব ধরে থাকবাংলা আর তুই না যদি এডিসি প্রশাসন আরো বড় ধরনের জড়িত হতে থাকে লেগ যাবো সিএম চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার কোনো তরিগরি পদত্যাগ লাইনা নাংনাय आवश्यक जों बांला बाय थानाखा ताबा आं कबुर बाय किजा साइ खानारनाय नरक जतन साइमान बायखा जे 8 तारिख जून 2024 टीटीएडीसी কর্তৃপক্ষ বাই সনামজাক চংজাক রিক্রুটমেন্ট বোর্ড সাব জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসার তাই ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসাर नो नियोग खालायनायनि बागै कायसा बोर्ड तैयारी खालायजाखा आ बोर्डनि चेयरमैन के दादामोहन जमातिया 8 तारिखो आनसार शीट आश्चर्यजनक प्रश्नपत्र लिखनिया आनसार शीट जे प्रश्ननि उत्तर बुंनाय आ आनसार शीट आबो लीक आउट थामानि बागै 9 तारिख जून 2024 रविवार दिन साब जोनाल डेभेलपमेंट अफिसार साबजेक्ट दियो ताई डेपुटी प्रिंसिपल अफिसार आबोनि जे नियोग निबागै जे परीक्षा नाजानान दंमानि आबो बादेलनि घोषणा खालायखा कोर्ट बोर्ड ताई एडिसि কর্তৃপক্ষ बनि प्रेस मिट मानजाखा सीईओ ताई बोर्ड नि जे चेयरमैन अब आईपीएफटी दल मने खालायो अब साधारण घटनाया 1984 सननि सिमी ताबुक सुकजरा टीटीएडीसी गठन गई चिकन मिकन केलेंकारि इंका ठीक न एत बड़ घटना अब ताबुक सुकजरा आपनि बड़ घटना कोनो समय नियाखौ अब कायसा एडिसिनि इजे केलेंकारिनि इतिहासनि पाताय अब तंगै थांनाय जों मने खालायो ताङै हिंखे साधारण बर' राव आबोनो हालकाकै नुखा प्रश्नपत्र लिंका तेवैसा प्रश्न नुखा कयेकदिन बरंनि बिबृति बर' एतके हालकाकै नाखा टीटीएडीसी কর্তৃপক্ষর प्रश्न लिगाव नुखा अब कैंसिल खालाय तेकेसा खालाय रवानो बस नो नट एट ऑल अब साधारण घटना या कायसा अफिसियल लेभेलनि कायसा नियोग ओंगै दङ आबोनि परीक्षा आबोनि प्रश्नपत्र लिक आउट या आनसार शीट लिखो आबोनि अर्थ तामो जों कयेकटा विषयनि अबनति तदন্ত खालायनायनि बागै दाबि खालायनायनि बागैनो दिनै आईपीएफटी दलनि पक्ष थेके जों नरकनो दिनै प्रेस कनफारेन्स रिंखा नरक फायसगायमान बागै नरकनो पाइफ्लाया हामबाय तामो तदন্ত मा खालायनाय घटना तामखा बरंनि जे प्रेस मिट नि बिसिंथि सिंसायमानखा कृष्णनगर आगरतलानि एडभाइजर सुमुनिनि कायसा जेरक्स दुकान ए जेरक्स दुकाननि मालिकनो बरफ रंखा बनो लीक आउट खायो कक हंखे अबसे एक नम्बर हंखे सिनि थानि खबर दङ 8 लक्षनि सोलाय गोबां रां खरस खालायो 8 लक्षनि सोलाय रां गोबां खरस खालायो दिनै नानि थानि मेसेज सफायखा बोसोर रां खरस का 8 लक्ष टाकानि गोबां रां खरस खालायो साब जोनाल
डेभलपमेंट ऑफिसर बाय डेपुटी प्रिंसिपल ऑफिसर नि जे परीक्षा आबुनि प्रश्नपत्र ओ खरसंखा चिनी दाबी चिनी बक्तव्य 8 लक्षनि गोबां जे रां खरस खालाय प्रश्नपत्र सनामजाखा आबो टेंडर कल खालायदा बनो याफारि रिजाखा ओ जे प्रश्नपत्र सनामनाय न कोनो कोटेशन खालायदा बनो रिजाखा जदि रिजाक यांके নীতিগতভাবে কিন্তু এডিসি কর্তৃপক্ষ প্রশাসনের উপর আবো দায়বদ্ধতা পায় না। 1 2 নাম্বার আনসার শিট কোন মতে জেরক্স নানি কগিয়া আবো কম্পিউটার প্রিন্ট লাইকেনো যথেষ্ট কারণ আনসার শিট গোবাং মা বড় রন কেবল রিনান দরকার করে যে প্রশ্ন পরীক্ষাং বাইখাংকে আবো ঠিক জাত প্রশ্ন ন চেক খালাইনে বড় রক সিমিছে ओ आंसर शीट दरकार ठीक लाई मिलिरि नायनि बागै ओके तब परीक्षा सिंगिया को आबै परीक्षा सलाय सका आंसर शीट चिन्ह करि थाका आबनि अर्थ तमो आ आंसर शीट कयेकजन बरकनो रहरनानि दरकार जे बररक सकांबारियानो लक्ष लक्ष टाका लेनदेन नि तंमाना कैंडिडेट नि थानि आबो एक सन्देह फाइसपे मुद्दा कथाय आ कैंडिडेट गोबांमा कैंडिडेट नि थानि निश्चय कोनो नेता अथवा कोनो कर्मचारी बा जे कोनो बर रां नाजाक तंनाय सेकांबारियानो बनो पास खालाय चाकरि मारि नानि हनय आमनि बागै बनो पास खालाय रिनानि बागै बनो आंसर शीट तैरि खालाय निश्चय पाठबनानि बागै आबो व्यवस्था नि मानो आबोनि तदন্ত खालायना नांनाय आं निश्चय आसुक जरा कक आगो गइसाका आबो टेक्निकली नि बागै मा साका किन्तु ताइ गोबां मा सालिमान खनाय दङ आबनो तै गोबां मा लक्ष लक्ष तै लेनदेन खाना जेता नन अफिशियल नि गुने आंबो सालिया आबन बागै आं तदন্ত नि कक साका तदন্ত नि बिसिं तै जदि आपति जति मान जाका आंके आबनो रमना निंगतो हयतो आबनि बागै न ए आंसर शीट सेका नखरि पाइमा खना नि आंके आंसर शीट जेरक्स कपि सपायना को गया आंसर शीट मात्र 4 থেকে 5টা नांगि मानो ना आबो जे खाता चेक खालायनाय र आबो कम्पिउटार प्रिंट नि यथेष्ट आबो ऑफिशियल ऑफिस नि जे कम्पिउटार आजागाबो थाना नांगि आबो बिनि पार्सोनेल जे कम्पिउटार आरो नाबो गारि मानो अबनि बागै अबनि सुस्थ तदন্ত दरकार एत बड़ घटना लक्ष 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 सिमी आबो जदि लक्ष लक्ष मिली कारो किन्तु कोटी कोटी टाका केलेंकारिनि गन्ध बाहाय आईपीएफटी मानहरो अबन सुस्थ तदন্ত खालायनांगौ जेरक्स दुकानो फाइसपायका आबोनि जवाबदिहि बोर्ड अथवा बोर्ड नि चेयरमैन बजवाब मारिनाय कारण आंसर शीट आबो कोनो प्री नंगनानै बा आबो कोनो जेरक्स दुकानो सपायनानै कगिया आबो दरकार बक्रे भाइके सपायका आबो जवाबदिहि मारिनाय 26,200 नि बेसी कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट आम सले गोबां मा 37,000 नि ऊपरनो एप्लीकेशन सबमिट खालायखा आरो नि बेसिं 26,200 नि गोबां कैंडिडेट बर एलिजिबल का परीक्षा रिनानि बागै बर जेहेतु 8 तारिख से बर प्रेस मीट खाइसाव लीग मा 8 तारिख अंका बर अलरेडी किन्तु 36 टा परीक्षा सेंटर जेखाने नानान दमन जागाव कासाकासि जतन फाइसो फाइजा कांचनपुर गंडासरा धलाई गोबां मा जागानि रां खरच खालाय ताबु बर परीक्षा यावै किफालि मा थाका बरनि खरच बेकार बरनि खरच साब मारनाय तृतीय देशी কর্তৃপক্ষ बरनि होटेल खरच থেকে शुरू खालाय आसा जावा जा खरच दंमानि बरक आबो बहन खालायनांगौ आबो आईपीएफटी नि तरफ থেকে চিনি दाबी दङ 5 नम्बर बोर्ड नि चेयरमैन आं ताबुसु जरा वानाव ताबुकसु जरा नैतिक दाय स्वीकार खालायै बोर्ड नि चेयरमैन बाहायके बो ताबुक बो रेजिग्नेशन रियाखो अबसे आं वानाव घटना गति माने एत बड़ घटना गति थांखा आबुनि नैतिक दाय स्वीकार खालायै अलरेडी बो रेजिग्नेशन रिनानि क 3 दिन चली थांखा आरो बतैब 3 दिन नोंनि थांमान बरे ब नैतिक दाय स्वीकार खालायै ओइ पदत्याग खालायांके
tangi tabu ko oposaron khlaya ko bono edisi kotrypokho todantoni sarte soyan saha tabu romjakha jungoro ko sijagi phakya oro jeros khlainani bage khud board ni chairman bono rikha goro tabu board ni chairman jorito tonti bahike todant khlainai je karone bo পদত্যাগ khlayanke bono taratari অপসারণ khlaiye noroi er pore se todont মান kornai etokhone sob gaib khekimle totthyo एडीसी কর্তৃপক্ষ bahike abo sering ka asu tomma abo to 24 ঘন্টা se nasuna ko gya 3 ঘন্টা ni bisina kam khanyan ko sung IPFT অবনতি খুবই দুঃখ নাংজাক কত বছর পরে কাইসা অফিসার লেভেল নিয়ে দিছিও তাবো 2002 যে কেবিটি 300 জন তলাং মানে আবনি পরে নিয়োগ না থাকতং বসুত বেকার আর উৎসাহ খলাই রিতম বরংনি লাইফ তাবো যত ম কেস চলিতং সাক আবতাই চাকরি তলাং মান নাই বা সহজে যে কারণে অব যদি সুস্থ তদন্ত ইয়াংকে আইপিএফটি কিন্তু বৃহত্তর থেকে বৃহত্তম আন্দোলন অমহাই কেলেঙ্কারি বড় কেলেঙ্কারি তদন্ত যদি সঠিক সুস্থ তদন্ত ইয়াবই যদি 1 মাস নি বিসিংনে আপনি গতিবিধি আবর যদি স্টেপ নাই ইয়াংকে আইপিএফটি বড় ধরনের আন্দোলন খাইনানি বাগে বাধ্য নাই 6 নাম্বার সিনে দাবি দং নাই যেহেতু এই বোর্ড আবো একটা কলঙ্কিত অঙ্কা এই বোর্ড নি বিসিংতিতে পরীক্ষা না জাগি তখনা চাকরিতে ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা গবমা জায়গা কাজে নিশ্চয় আরো গোটালাঙ্কা কেলেঙ্কারি ইংখা নিশ্চয় লক্ষ লক্ষ টাকা আরো লেনদেন নিবা যে কারণে ও বোর্ড বাই যে পরীক্ষা না যাক মানে নিয়োগ নীতি আবো বাতিল খালাইনাংতো চেয়ারম্যান নরবাই মানি পরে কতালভাবে প্রশ্নপত্র তৈরি খাইয়ে তাই ওইসা কতালভাবে আগি নিব ও বুট নি বিসিংতি যা যা পরীক্ষা না যাক মানে যত পরীক্ষা না তাইসা কতালকে নানাংতম আর একবার যেহেতু কেলেঙ্কারি ফাঁসকা নিশ্চয় আপনার সেখানবো কেলেঙ্কারি নিশ্চয়ই টঙ্কি মানো মনে বাকি চিনি দাবি তো নাই চেয়ারম্যান পুইলা নড়া নাঙাই চেয়ারম্যান নরবাই कताल चेयरमैन नियोग खलाये ओ बोर्ड नि बिसिंति जा जा परीक्षा ना जाक मानि चाकरी नि बागे आबनो बातिल खलाये ताइसा कताल भाबे परीक्षा ना नांनाय कताल भाबे प्रश्नपत्र तैयारी खलाये आर आबो जाते टेंडर कोटेशन बा सरकारी जा नियम विधि ठीक ना रगे जाते प्रश्नपत्र ना खलायेन तो 7 নাম্বার এত বড় কেলেঙ্কারি একটা ঘটনা যেটা ঐতিহাসিক অলঙ্কনি ইতিহাসে একটা অধ্যায় ইঙ্গি থাকা হব 3 দিন খাতিনি সুদরা চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার তাবুক আবনতি তু শব্দ সাইয়া আবনতি প্রেস বিবৃতি রিন দরকার আং জাস্ট কিচান লখা হব ভয়েস মেসেজ हेलो हेलो हुने কক সাই একটা কক মানে আবো বাই তুমিয়া प्रशासनिक भावे नों प्रेस विबृति रिउई सानानि दरकार ताम ताम पदक्षेप नाका तांगिगत नाबंका आ जायगा कोनो एडिसिनि कर्मचारी जड़ित तदित कोनो लिडार जड़ित तदात नों आबो सुस्थ तदन्तनि बागे आबो टीम गठन खानिया नांनाय आ तदন্ত खलायै जदि कर्मचारी कोनो नेता लेनदेन आरो जदि जड़ित तंग तखांके नीतिगत भावे न सीएम निब आबो नैतिक दायी बो नरिथां बांगला आपतुई न जदि एडिसी प्रशासन आरो बड़ धरनेर जड़ित थाकांके लेरियावई सीएम चीफ एक्सिक्यूटिव मेम्बर बन तरिगरि पदत्याग खालायना नांनाय आबासिनी आईपीएफटीनि तरफ थेके दाबि खालामनाय रिपोर्ट चिनि हामा नायदि चिनि हामा करिदि टेसि